तेल बर्तन पकेबा जेहेतु पोईटा टिके लाल अंश आम टिके ताको आग भाजीदेवा चटपट नेले लालुआ लगे भल लगे भाजीदेले ता लाल अंश कटिजाए। ये टिके दीटा टमाटो ये अदा रसुण टिके खाली ना पेस्ट करदेवी काटिकी रखी काटिकी पकड़े बेसी छोट करदे बड़ बड़ काटी देती टे और ये अल्प टिके ना जीरा पकड़ा जीरा टिके ना पेस्ट करदे आम तादे आम टे हलदी मिसे ग्राइंडर करदे लुण टिके पकड़ा लुण टिके पकड़े ये मसलाटा किसी खराब करनी पिता लगे एमती बाटिदेले तार टेस्ट अलग भजा हो गलानी तो टिके है मैंने काढ़ीदेवा भाजीगला आलू होगलानी पानी टिके मरीगले भाजी पोई भजा हो गला काट दे तेल पकड़ा गरम मसला तेजपत्ता फुटन आम पकड़ा पंच फुटन मसला भजानी भजाटा मसला पकड़ा टमाटो टिके साइड जीरा टिके हलदी लुण एथर बाटी टिके पकड़ा खड़गपुर मसला टिके धनिया पाउडर अल्प टिके लंका किसी मसला दिखाई कस्तूरी मेथी टिके पकड़ा कस्तूरी मेथी टिके मसला हो लगे चिंगुड़ी को पकड़ा ये चिंगुड़ी पकईदेली बैगण पकईदे बोईतालू टे कखारू पकईदेली पोटल आलू गाजर टिके
पनीर भाजी এটা যেহেতু ପରିବାଟା ଭଜା ହେଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କଞ୍ଚାରେ ପକାଇଛି। କଞ୍ଚାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀର କେବଳ ଖାଲି ପୋଇଟା ଲାଳ ଅଂଶ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାଜିଦେଲେ ଆଉ କରିବେନି ଲୋକ। ଏଇଟା କଞ୍ଚାରେ କରୁଛି। ପୋଇ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କଷିବା ଭଲ ଭାବରେ। ପରିବା ହେଇଗଲା ଏଇଭଳି ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ତରକାରୀ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟି କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୋଇ ପତ୍ରଟା ବି ପିଠଉ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ବେସନ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଟିକେ ତରତରରେ। ଏବେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ପିଠଉ କରିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ। ଏବେ ବରାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ହେଇଯିବ। କମ୍ ତେଲରେ ଏଟାକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ଆରାମସେ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।